Mayo, Lesson 16. So, nanata sa May 16, Lesson 16. Ang title sa atong lesson karon, Ako ang Immaculada Conception. Kayo sa ta magsugod, magampo sa ta, sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og balaan namong Amang Lord, may hapon diha kanimo ana sab kami. Kauban ini mga kabataan sa tagsa-tagsa kapalimalay, inubanan sa akong mga ginikanan, nagpadayon ining Flores de Mayo, aron sa pagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria ug pagdaay kanimo nga among Ginoo. Hinautong ta amahan ang matag lesson nga among makatunan sa matag adlaw, mahimo unta namong sumbanan sa among adlaw-adlaw nga kinabuhi. Sa kanunay, ako na ngayon kapasayloan sa tanan akong kalapasan sa nahuna, sa pulong ug sa buhat. Wala kami mahimo kung wala ikaw, busa kining tanan, among itugyan, gisalig, pinagi ni Kristo, among Ginoo, amin. Amahan namo na sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo imong ginaharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, paingon sa langit. Ang kailangan namo sa mataglaw yata kanimo karong adlaw, pasaylo kami sa mga salay, nunulong pasaylo kami sa salaka namo, dili mo kami pudit sa kadulayan mo sa Maghimaya ka Maria, nga napuno ka sa grasya ang Ginoong Dios sa nakanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, iyang pagpapalungan sa lakas sa oras sa mga kamatayan. Himaya samahan sa anak sa Espiritu Santo. May hulugan Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Okay, akong balikon. Ang title sa atong lesson karon, Ako ang Immaculada Conception. Tumong niini, aron masabtan ug masinati sa kabataan ang kamahinungdanon sa kasaysayan sa mahal nga Birhen sa Lourdes ug madunggangan ang pagtuo sa kabataan ug magkadayig kaniya. Okay. Unsay imong gibati sa dihang nakadungog o nakabasa kamo og balita sa radyo o sa telebisyon labi na mahitungod sa katingalahang panghitabo. For example, mingon nga dito sa Zamboanga City dunay mahal nga Birhen sa Pilar. So ang istorya dito kay na misanag gira kadtong panahona samtang nangatulog ang sundalo. Gipukaw sila sa sanag kayo, gipukaw sila sa mahal nga Birhen Maria, nakita nila ang mahal nga inahan. Gipukaw sila kay nagpadulong ng mga kaaway sa dihang pagkaugma, nipilit sa usa ka pader ang mulagway sa mahal nga Birhen Maria nga mao ang Birhen sa Pilar nga gitawag karon og Birhen del Pilar tungod kay didto siya nagpakita sa usa ka haligi o pilar. Maong gitawag siya og Birhen del Pilar. So parehay na nga istorya unsa man yung bation. Example, parehas sa tong kang Jacinta nga nakakita sila kang Birhen Maria. Unsa inyong bation? Malipay. Unsa pa? Anong dilit na ginapasagta na may naayos sa government. Okay, makabati ta nga nagpadayag gayud si Birhen Maria nga dili ta niya pasagdan unsa pa jud. Makapangutana ta kung tinuod ba kini o dili. So dili tanang mga istorya tinuod. Labi na karong panahon na do na po'y mga istorya nga dili tinuod. So kinahanglan magsusi. Ug pinaka-importante sa tanan, ang atong kaugalingon mo'y nasayod gayud ug asa ta sa atong pagtuo diha sa Ginoo, sa atong pagsalig magagikan gayud sa atong kaugalingon dili lamang sa atong makita o sa ato og sa mga istorya nga atong madunggan sa uban. Kundi ang atong pagtuo nagagikan sa atong kaugalingon diha sa ato ang kaugalingong kasinatian sa Dios, no? Kaugalingon natong experience nga kita nasayod nga dunay Dios tungod kay nakasinati kita sa atong kaugalingon og mga milagro sa kinabuhi. So, doon na ba mo'y kasinatian bahin ni Ana? Pagpadulong mo mag-exam, magampo ba mo? Nga hinaot ma-perfect or hinaot nga dili mabagsak, unsa pa? So, inana kasagaran ng pangamuyo sa usa ka bata. Apan sa mga ginikanan, ang mga pangamuyo
Mao ang masulbad ang mga problema. So, sa unang panahon nga ako usa ka estudyante, naka-experience usab ako og milagro. No? Sa dihang nawala ang ako ang bag sa eskwelahan, nga wala ko'y kaila kay transferi ko sa Surigao City National High School. So wala ko'y kapaingnan, wala ko'y kaila, wala ko'y kakasultian, ug ako lang usang nabilin sa balay. Ang akong gibuhat na rosaryo sa Santos nga Rosario. Sa dihang pag-abot sa ikatulo ka adlaw, dunay usa ka kagawad nga naguli sa akong bag tungod kay dunay nagkuha o gibilin lamang sa purok o sa kadaplinan. So nawala tuod ang gamayng kwarta nga nabutang, pero nauli gayud ang maong bag ug mga notebooks no sa eskwelahan, pinaagi sa pagampo o pagsalig sa Dios. So manghinawat ko kitang tanan, doon na gayon mga pagsulay, mga bata man o tigulang, di natong kalimtan nga ang atuang pagampo sa Santos nga Rosario, ang atuang pagmasaligon kanunay sa Ginoo, mao gayoy ato ang hinumduman sa tanang takna sa panahon. Okay. Sumala sa inyong mga tubag, aduna kitay laing-laing reaksyon kung kita makadungog o makabasa og mga balita sa radyo, sa TV, labi na sa mga Facebook karon ug mga katingalahang hitabo. Usahay mukuyawan, mahadlok o makapangutana kita sa atong kaugalingon kung tinuod ba kini. Ang uban usab nato malipay o mudayeg og mutuo sama sa pagpadayag sa mahal nga Birhen Maria didto sa Lourdes ug sa milagrosang medalya sa 140 Rowi Ubak Parish. Ang Ginoo nagpadayag nining duha ka dapit sa ning duha ka kini gipadayag didto sa kapilya sa Mother House sa Daughters of Charity sa Rubac Parish. Sa wala pa ang pagpadayag niini didto sa Lourdes. Si Birhen Maria nagpadayag sa iyang kaugalingon sa unang higayon, isip gipanamkon nga walay sala ngadto kang Santa Catalina Labor niadtong November 27, 1830. Iyang gipadayag ang ulagway sa medalya sa iyang Immaculate Conception. Dinhi nining higayuna si Birhen Maria sa iyang si Birhen Maria ang nagtudlo kanato sa pagampo nga gitagik niha sa medalya. Sa labing dali nga panahon, human sa pagpalapnag sa medalya, adunay daghang mga grasya ug kaayuhan nga ilang nadawat pinaagi sa pagpasidungog kang Maria. Ila kining gipanganlan og milagrosang medalya imbis hinganlan kini og medalya sa Immaculada Conception. Apan wala nila hikalimti ang nakahimo og dili maihap nga milagro, mao ang medalya sa Immaculada Conception. Si Santo Papa Pius XVI miproklamar sa doktrina sa Immaculada Conception ni Maria ni atong December 8, 1954. Tunga-tunga sa Pebrero 11 ngadto sa Hulyo 16, 1858, ang mahal nga Birhen mipadayag dito sa Misabel, pinaagi sa paghatag sa tubig gaduol sa Lourdes, France ngadto kang Bernadette Subiros, kinsa nagsulob sa medalya. Iyang gipahayag ang mahal nga Birhen sa gruto, bipakita kanako sama sa hulagway nga naa sa milagrosang medalya. Si Bernadette Suberos na tawo sa Timog Kasadpan, France niadtong Enero 7, 1844. Siya ang kinamagulangang anak sa usa ka tigaling nga si Francis Suberos ug Luisa. Kabus lamang sila ug maoy hinungdan nga wala makaeskwela si Bernadette ug naganto siya sa sakit nga hubak. Niadtong Pebrero 11, 1858, samtang nanguha siya og kahoy na isugno dito sa daplin
sa Gave River dool sa Lourdes. Iyang nakita ang mahal nga birhen diha sa langub. So katong gitanaw na itong salida, atong dapit sa sapa. Diba, ni kalit siya gluhod na nabok na ang iyang mga kauban. Kay nagpakita sa iya si Birhen Maria. Ibabaw sa daplin sa sapa, ang nahitabo nakapasuko ug wala tuhui sa ilang pare. O diba, nagtanaw na taningan salida. Nakadawat pa siya og daghang pagsaway sa iyang pamilya o kataging lungsod. Apan makanunayong pagpakita sa mahal nga birhen matagadlaw gikan sa Pebrero 18 hangtod sa Marso 4. Nakapadani og daghang mga tawo. Luyos sa dakong pagsupak sa bahin sa anaa sa panggamhanan, siya malahutayong mibuhat sa pagpalapnag. Niadtong Pebrero 25, may usa ka gahom nga nagtukmod kaniya sa pag-adto sa usa ka lugar nga wala nila maadto sukad. Niadtong Marso 25, iyang nakita ang labing maanyag nga babayi nga mipaubos ug mibukad sa iyang kamot sama sa birhen nga naa sa milagrosang medalya. Una, mahiusa ang iyang kamot sa iyang dughan. Sa dihang nangutana si Bernadette kung kinsa siya, ang birhen mitubag, ako ang gipanamkon nga walay buling sa salang panalundon. Iyang gitudluan si Bernadette nga magtukod og kapilya sa maong dapit nga iyang gipakitaan. Og si Bernadette misulod sa pagkamadri sa Sister of Notre Dame sa Nevres. Nagpabilin siya dito hangtod sa iyang kamatayon niadtong April 6, 1879. Ang Lourdes karon nahimong kinadakang sentro sa pagpanaw sa bagong Kristyanismo. Dagang milagro ang nagpadayag dito sa balaang dapit or shrine ug sa tubig sa tubod. Ug sa masubsob nga pagsusi ang gipadayag giuyunan sa tanang simbahan. Si Bernadette giilang nga santa sa simbahan niadtong 1933. Pinaagi ni Santo Papa Payo VI. Sukad sa tuig 1858, milyon na katawo ang miadto sa Lourdes aron pagtambal sa ilang mga balatian o aron paghupay sa ilang kagulanan. Ug ang uban nga moadto sa gruto sa Misabel isip turista. Bibiya sa Lourdes nga wala na magduha-duha o nituo nga ang Lourdes mao ang makanunayong tinubdan sa grasya gikan kang Maria. Sukad sa tuig 1830, ang milagrosang medalya nga mipakita sa nagkalainlaing suok sa kalibutan isip usa ka instrument sa walay paglubad nga kaluoy ngadto sa tanan niyang mga anak nagantos man o makasasala apan labaw sa tanan niadtong nagsulob sa medalya uban sa pagtuo ug pagsalig niadtong nagpasidungog kaniya sa Kristohanong kinabuhi. Dili kitang tanan makaadto sa gruto sa Misabel. Labaw na nga dili kita makanunayong makagamit sa tubig sa Lourdes. Apan sa kanunay kita makasulob sa medalya sa Immaculada Concepcion o nakoy daghan nga maoy gikahimutan sa mahal nga inahan nga atong buhaton uban sa dakong pagtuo o pagsalig kaniya ug uban sa iyang mahigugmaong pagtagad kanato. Okay, so bisag budili ta makaadto kay layo man tong dapita, apan kung hugot ang atong pagtuo ug pagsalig ilabi na kung sa ato ang makanunayong pagsuot sa medalya. So ang Medallion of Mary yung parehas sa ani, no? Apa ko yakwa dito wala laychin ipaduol te. So inani ang Medallion of Mary. Oh. So ang aqua is Mount Carmel. So kining pagsulob nato niini mao ni usa ka pagpadayag sa atong dakong gugma ug atong pagsalig sa Dios o sa atong inahan sa kanunay padabang nga kanunay mutabang kanato diha sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi.
Usa, mahinungdanon kaayo nga kita makabasa ug makadungog og mga balita. Unsa man ang inyong buhaton kung kamo makadungog og balita? Maminaw, magsusi og tinuod ba kini? Unsa nga akong buhaton kung oras sa pagampos og pamalandong? Unsay dapat buhaton? Magtarong, no? Butang ang una-una og kasing-kasing sa pagampo, dili magluhag-luhag, magrosaryo, tarungon, usgon. Unsa nga atong mainumduman kung makita nato ang milagrosang nga medalya? Ang mahal nga inahan nga si Birhen Maria. No, dili kitang tanan makasaksi o makakita sa maong hulagway ni Birhen Maria sa personal, apan diha sa atong hulot nga pagampo mahimong atoa siyang mabatian o atoa siyang mahimong suod sa atong kaugalingon sa matag adlaw kung kanunay kita magasampit sa iyahang panabang. No, nasayod kita sa matag usa nato ka pamilya. Ang atong mga ginikanan dunay mga debosyon. Diya sa ilang mga debosyon dunay mga milagro usab nga ilahang na sinati sa matag adlaw nga kinabuhi. So dili gayud mahurot ang pagsulay sa kalibutan. Ang matag pagsulay, wala tay laing armas sa kinabuhi kundi ang makanunayong pagampo. Ang atoang makanunayong pagampo makapahimo kanato nga mas mahimo kitang suod sa Dios. Okay, so tapos na ang atong lesson karon, isunod nato ang Santos nga Rosaryo. So ang atoang rosaryo karon nata sa Glorious Mystery. Okay, so magpadayon ta. Okay, sunod na to ang Santos nga Rosaryo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. I believe in God the Father, Almighty, Creator in heaven and earth. I believe in Jesus Christ, the Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, and born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended unto the dead, the third day rose again. He ascended unto heaven and seated right hand of the Father. We will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. The first glorious mystery, the resurrection. You need not be amazed, you are looking for Jesus of Nazareth. The one who was crucified, he has been raised up, he is not here. See the place where they laid him. Mark chapter 16, verse 6. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Hail Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Hail Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Hail Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Hail Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Hail Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Hail Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Hail Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb. Glory, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. To the Father, and to the Holy Spirit. As it was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us the fires of hell, and bring all souls into heaven, especially those who need your most divine mercy. The second glorious mystery, the Ascension. Then, after speaking to them, the Lord Jesus was taken up into heaven and took his seat at God's right hand. Mark chapter 16, verse 19. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Dibasit ka ng bedi, basasin ang puto ko sa naging kasulatin sa dati baling. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, be pasinom sa napadat imo. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, be pasinom sa napadat imo. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, be pasinom sa napadat imo. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, be pasinom sa napadat imo. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, be pasinom sa napadat imo. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, be pasinom sa napadat imo. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, be pasinom sa napadat imo. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, be pasinom. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, be pasinom sa napadat imo. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, be pasinom sa napadat imo. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Tasan ni sa isawin at O my Jesus, forgive us our sins, save us the fires of hell, and bring all souls into heaven, especially those who need your most divine mercy. The third glorious mystery, the descent of the Holy Spirit. All were filled with the Holy Spirit. They began to express themselves in foreign tongues and make bold proclamations as the Spirit prompted them. Acts chapter 2, verse 4. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us, and not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Hail Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Hail Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Hail Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Hail Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Glory, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. As it was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us the fires of hell, and bring all souls into heaven, especially those who need your most divine mercy. The fourth glorious mystery, the Assumption. You are the glory of Jerusalem. You are the splendid boast of our people. God is pleased with what you have wrought. May you be blessed by the Lord Almighty, forever and ever. Judith
chapter 15, verse 9 to 10. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners and now at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Holy Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners and now at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Holy Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners and now at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners and now at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners and now at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners and now at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners and now at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners and now at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners and now at our death. Amen. Glory, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Let us as be it is now and sorry, shall travel be without without enemy, end. no O my Jesus, forgive us our sins, save us the fires of hell, and bring all souls into heaven, especially the fifth glorious mystery, the coronation. A great sign appeared in the sky, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. Revelation chapter 12, verse 1. Forgive us our sins as we forgive those sin against us, so that bring us to the test but deliver us from evil. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. Glory, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. My Jesus, forgive us our sins, save us the fires of hell, and bring all souls into heaven, especially those who need your most divine mercy. Hail, Holy Queen, Mother of mercy, our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, for banished children of Eve, to you do we send up our sight. Mourning and weeping in this valley of tears, so let most gracious advocate your eyes of mercy toward us. And after this our exile, send to us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, Holy Mother of God, that we may be worthy of the promises of Christ. Let us pray, O God, His only begotten Son, by His life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal salvation. Grant, we pray, that meditating upon this mystery of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and attain what the promise through Christ our Lord. Amen.
Memorare, remember, most precious Virgin Mary, who was it known that anyone who fled your protection, implored your help and sought your intercession, was left unended. Inspired this confidence, I fly unto you, Virgin of Virgins, my Mother. To you I come, before you I stand sinful and sorrowful, Mother of the Word incarnate. Despise of my petitions, within your mercy, hear and answer me. Amen. Heavenly God, Father, Lord, daghang kaayong salamat sa higayon kundi natapos aksad kami sa aming laing adlaw sa mga puris ni Mayo. Lord, salamat sa makunayon ng mong kabuya sa mga unang kasing-kasing. Bisan pa man sa mga pagsulay sa among kinabuhi. Apan sa kanunay kami may sugong gayud nga mopadayon diha sa among obligasyon sa among pagpadayag sa among mahal nga inahan ug sa kanto diha sa kanunay sa imo. Bisan pa man sa tanan mga kasakit nga among mahiaguman, pilion paghihapon namo sa kanunay ang pagtuyo ug kanimo ug sa pagampo sa kanunay. Dili gayud walay bisan unsang pagsulay nga makapatandog o makapahunong sa among pagtuo ug pagsalig pagampo kanunay. Lord, salamat sa mga ginikanan, sa mga kabataan nga makanunayon nga nakikuyog ug nakiguban sa pagsaulog ni ining Flores de Mayo sa matag adlaw sa matag usa namo ka panimalay. Lord, sa kanunay pangayon nako nga nakanimong balang espiritu manuluan mga una ug kasing-kasing aron mabuhat na mga butangan habiyon sa imong pagbubuton. Wala kami mahimo, Lord, kung wala ikaw o sa kining tanan among isalig itugyan pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Holy Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Let Spirit. us beginning and end O Lord Jesus Christ, our mediator with the Father, has appointed the most blessed Virgin, your Mother, to be our Mother and our mediatrix before you, grant that whoever draws near to you to beseech you in benefit, may rejoice to receive all things from you, and live and reign with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ave Maria! Bye-bye sa iyo in the next video. O gisunod nato ang pagsaulog sa Ave Maria.
Ang title sa atong lesson 16 mao ang Ako ang Immaculada Concepcion. So do nami kanta. Mga nakitang tanan sa mga bulak magdala, ihalata kang Maria, kay maoy atong inahan, ikaw bulak nga maamyon sa tanaman sa kalibutan. Kami karon lingiya, maluluyon nga inahan, dawata Senyora, kining bulak among dala, imaan sa gugma, kanimo o Berin Maria, maanyag kasama sa kabugason, masikalipay ang korason. Adios, Virgin Maria. Adios nga inahan. Adios inahan namo. Adios, adios, adios. Sa imong mga tiilan, mangluhod man kami. Sa imong panalangin, hatagan mo kami. Adios.